أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ozu se ensem wefa banu kureza fo ekono ana yedi etuja na ensem no efa ho no efa we ho no se yenisiti efa muslim fo no a mu be mo jadan sidi fo no ka mo asem se nipa mienu muslim fo mienu Khalad bin Suwaid ene Hazrat Munzir bin Muhammad mo ene be mo jadan sidi fo ewe kun yimo. Khalad bin Suwaid और हज़रत मुंज़िर बिन मोहम्मद और बनु कुरैज़ा के यहूद की तादाद Ensem ka hodo ene fa yida fo no mo banu kureza fo ni mo a mo ehuye ebe ne sak ekase no muye nipa ahansia 600 ebi nso chese moya hanso 700 so heili ekase moye be se aha wachir kopam mahanko no ina Imam Tirmizi enso ekase moye be se ahanan ibn Sa'd nso ekase omo ebe ahansia edeko ahanso Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu ewo ne hwehwe mu no a o hwe abakose munguma hudu mu no eka de tuja se ebetimi abase ne kura no mema be se ahanan ena omo yekumo omo ewo Hazrat Sa'd emransem so na komcheni kokomo sallam eche chidifo no se sankofo enu nya no betimi esie wonum इन मकतूलीन को अपने इंतजाम में दफन करवाया. Islam atamfu no yana ensem no ebte bi omo ha mani ka se be ombeka se Islam etirimodene esom ninsoro se oche adansidi ahodo ededi ene abakosem ensem ahodo a ededi a nipa no dodo no omo ye be sa hanan ahanan no ne ye wono mo yakofo nko a seiti ena wonum nyina no ye tu amna donko ba kwa ye de omu nyina ye si omu omu और तभी तो वो एक घर में खंदक खोद कर Ahmadiyya nimdefo bi wono musabre Said Wakar Sahib enso edin shishemu srunko afa we mu na ode eni swadi hunu srunko pa na ba insemu ni ngoma Rasul Akram wujud Hijaz wa tire sadie edi padodo ayekumu on medifi banu kureza foni mu कि बनु कुरैज़ा के मकतूलीन की तादाद की बहस को अगर देखा जाए na ode nsembi se ahodo etu jaifa we ho na ebi mu on mu a ensemu watese osi etumi esusu ho na se osi etumi gine ho edi kan o dan edi kire ade ho ehia yi pa तो वही बुनियाद se yenya ensem ka bi free adisi mu ana se abakosem mu a yen ka se yesusu sansem no ho o se ye sensem ne dimu na obi amfa ne nsa yen hyase a na se beji ensem ka bi atumo no se be enye nyansasem afi so manfo mo ka se nipa ahansia na se hankono a mofra ne man na ka ho no माँ no बच्चों के जिनकी तादाद मुताद अंदाजे के मुताबिक adia 1000 से कम नहीं होगी इनकी बारिश se ususu ho no mo ye nipa be se 5000 na 6000 se mofra no ene man ka ho a na se ankofu be tin se be titiro no nyina bu mu na ye ma mo duane a tesa afi eni padodo sa no na omo hia die bi omo ankasa ebe nya so mo be ye omo ebe ye omo ye ne de keke ka ho sa na afi no ebetu amana ede ama eye nipa dom tesa no ade ka abedin pa Hazrat Ali ene Hazrat Zubair omo ene yakaze yema omo sa tumi nse omo ebe kum matamfo no
na beden no motumi okum nipa dodo atisa na sei Bukhari ene Muslim nso mu no omo nso antro nipa dodo yekum omo we etre nse ensem ka we no ade a sankofo no muka asem na wose yetumi hwe omo nsem kene mu yie na afa ne yetumi sa so hwe mu yie se sai ensem kan no manfo na ha omo ni aka ave okoso trose asem no ene se etire no manfo de won mo ankasansem asososo se de beya omo bedan komcheni sallallahu alaihi wasallam ene muslim fo no edi se omo yenkrofo no mo mpe yudafo na sem ensem bia ye chichim no Bukhari ngoma mu afa Sa'd radiyallahu anhu ne mran semi hono ene se omo yakofo no mo na na se fatasi yikumono abakosem trefo bebre no atritiri mu se mema bia no no mbetumi akobia na wo se yikumomo afenso akofo no ensemu no mo titiri mu ema no koduru pempenso se na akwati se obi a ono no oye bema bia na aye wonum se omo hwehwe omo se omo kyerese omo hwehwe se manfo be hwese obi aduru mpanin fie so de o se fata se wonum ekum no eti no dira prince no mo aha mani akansem no ohwe ne fafofro a wonum nso a wonum akyerese wonum dudu ni so no omo kyerechire akofo ni mu se enkrofo a wonum ede omo hwe ekun ni mu nko a na wo mo hwehwe mu no omo echeche mu se no mo muru nipa be se aduonu na impokura no tese wama wate nipa dodo no so kra na ni nyina mu no oye ono ankasa ni hwehwe mu na mu nsem ni bi wono mu a otumi gitumpa na otumi ejina so ede yen hwehwe mu so Hazrat Mirza Bashir Ahmed radiyallahu anhu so atro abra oyi entrato so no a momo munyo muslim fo abakosem trofo no ade ato muslim fo so efa Banu Kurayza fo a yekum wo mo ho no otro se efa Banu Kurayza ehon sem no momo munyo muslim fo abakosem trofo ebre no ede nsem ato komshini kokum mo meselam so e kwan ya entwa yi kura na enam se mo ese ebekum yudafon be se ahana no mo tirese komchini salam no yitirmodefo a ohwe nkofo mu jagu na ntwato so we ne yensem a chese won mo ankasa nsem mo ewoditia eye Islam na Islam eni komchini salam sa abakosem trofo imo no kra no ade a ono mo nyade o motumi atichaji won ho sa na muslim fo ni bi ono mo atumi se o mo nso enkofo ne nsem no mo ka no ato mu tirim amana dada won nti eni kankai se ensem o efa Banu Kurayza fo no ho no eni nsem pa no eno no yehunu se ya Sa'd radiyallahu anhu ena de mransem no ba na nyi komshini sallam eti no se tumbe hunu se atemu no na nyi komshini sallam na de ba ya ene ede bio no bi betumi ayese ode bibi eto yekomchini sallam so afi na we no na enyem fumso okra na netin bodin sembia we yensemo achichi mu dada afi etoso miensa nam se as Sa'd eje eye bo share free komchini sallam ho tiro na komchini sallam na jina brebi wo mo na ze komchini sallam na se fatase odi sa emransem no so atoso nan abra omo no edi bone no eji we etu mu no eji sa atemu ni tu mu no de no mu etwa mu free home ti se de huye binaktab kan ansa na yebekum no no nti na enye komchini sallam na jumadi se ode no ebe hyehyehye sa nsem ati se mu abra as Sa'd ede na temu no etuja na omo kade tuja no komchini sallam ni twaka na owo ewo kwan we so an se ode sa na temu no asasa temu no ebe ye adwuma na afi no ode eye ni tumi ekuo no ebe hwese we ebe ye adwuma na ya kire se de komchini kokum sallam etintim sa ye atemu ye no kra ya humo brosron kokra abra wo mu no ye che wonu mansa na atemu ni betoja no komchini sallam hyehyehye se wo mu benya baabi atena enya baabi adie na brother Sa'd ede ni nsem kan tujo se ni yekum wo mu no komchini sallallahu alaihi wasallam enso ma ne ko kwan wi so a emeye ya emfa ma atremodin fo no hwe o matin kaso yi a komchini sallam hye se yekum eye
eye boniefo ba kwa enise boniefo fro ehunu na we ade a kire nsa bakosam cheze se de nipadom no begu bia ye bekum omo a eya na wo mu enim baabi omo ye bekum omo kopem so beduru bia ye bekum omo nankaza we so nkomchini selam eje obi bia no ba ya ono so ebesre bia no je na desre de edutum we de no ho eche no etigonji selam de sankofo no enfom so che omo eche se wono mo yirenom no wono makura eni wono mahunya kura ne yesan ede be ma omo nka ho yenhwe humobro ene humobro efasusu sronko da na di ede ma atirimodinfo etisa na entwato so bia no mo betumi da to komcheni koko mo selam ewo Banu Kurayza insemimu na science no eya dansidie sronko pa de fa ye komcheni selam ne tirimo po sronko ene na humobro sronko ene na mamu sronko afei ba eya temu no ho eno nso no kra ne pupu eji kra ya betumi aka se na we enya temu a ye tirimodin atemu kra emum na efa peri yo ho na na mu weso no ade edikan ye osi etumi ehwehunu eye bone a Banu Kurayza fo no eye ene ekwan a wonom efa so edi za bone no ene se bako se mu miehunu sabra komcheni koko mo selam ebedru Madina no Yudafo ekoko miensa ena na Banu Qainuqa Banu Nazir ene Banu Kurayza na ye amanyo se mu edikan ya komcheni selam eye abra otu amentu eba ye no ene se ofre sa busuako miensa nyina mo kandifo miensa se be omudo munsa be sha asumje krata ase na sa krata yi no na agina hede omu no se muslimfo ni Yudafo ebetina asumje mu abomu na afi omo be hwe se yonkodo ebe wo wonu mu abere nyina na nya de omo ede moa ebe ma atamfo bia ede etia obi bia na se manfo ebe to hye Madina so a abontemfo abusuakofo ebe to hye Madina so a obia ebe sore amomu nyina ka abo Madina ho ban na se ekuo bi a wono mo ebe ji atumu se omudo munsa be sha asumje mu no omo ebu omomra so a ene afoforo no won kwan se won twe won maso na nsem ni nyina no mo de bebre ko mi on be ba betu komchini selam anim na ono no atemu ena wonom ebehwe se omode be ye adwuma ni naso no ebehia se obi bia ene oman bia no ye de ono akasa emra ena ebebu naten we ade ana apam no mu na hu hia yi pa ene se ye de obia esom emra ena ebebu naten wo mu se muslim fo ban ena na etintim wo sabre Yudafo na kwan be nso ena pami wo mu efa so anu yi ene se edikan Banu Qainuqa no wonum ebu wonum emra so na wo mu ehyehyehye ekon editia muslim fo no a wo ne afoforo eko apamu wo mu edi ya oni abebrese to muslim fo ma so na afi no wo mu epu komcheni koko mo selam ye ne kendi ejina bre no ana ono ne wo Madina hodom aya no ma wo mu ebu asumjem apam no mo Madina no ni na munabra muslim fo ni ankunim de won so no komcheni koko mo sallallahu alaihi wasallam edi wo mu ho che wo mu na bambonti no o terese Banu Qainuqa fo enfri Madina no mo nkotena bia foforo etwa mo so se de be ya minus umji nyadi amanfo di beti ebeto from kra na muslim fo no so mbenya bambo edi enfri odada fo bia ho no nti no Banu Qainuqa nkofo no wono mo efa mu ahunyade wo mo mofra no mo ire no eni asumji ne bambo sonko pa ena mo di free Madina ekotena be foforo afenso abusuako mienu anaka no Yudafo no ono mo nsua adisuade bi enfrim na komcheni koko mo sallallahu alaihi wasallam na humo bro no eyade a ema won mutumi pa na emre kura antwamu na Banu Nazir ye busuako etoso mienu o Yudafo ni mu no enso ema wo muti so na omo hyase ka bin Ashraf na omo oye wonum kanini ba ko ebu apam no so na oni Quraysh fo no de omuti ebo mu se de be ombe ye enioma ensem fatade etia muslim fo no be fa ebebo po etia muslim fo no na wonum o she manfo kutu pa se de be ya ye asa Arabia fo ye tirimodin fo no on betumi asore de etia komcheni selam wo kwan bone so na afi otro anwensem na
eja na emu ye ensemu a chese ebon muslim fo no ntrene e wo Madina ho afin so na obo muslim fo man din e wo na nwensemu no osere wonom ocheche wonom afi obo pose obekum komsheni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa woni pai abra ono no komsheni sallallahu memmu no ofiri mu owu ye no na busuako esori se omu esori etia muslim fo no na sada no ekono Banu Nazir fo referee wono mo apam na omu hyase bopo editia muslim fo no na busuako ni nyina ebopo se wono ebeba bekum komsheni konkum Muhammad sallallahu na wonom eche se kwan bia so no komsheni konkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam enya de omu ede no be chen kra wo mu se sabere no mo ne makwa apam a kire se obi ebu apam no so omu be twe se nipa no aso ni nyina mu no abra komsheni konkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam enya nkrato ede fa wonom adwem bone ne ho no na oyese obe de omu eyeye no ade obe twe wonom aso enu mu no wonom mum sorry say ni amuni muslim fo ndi besie ni ewe kumu na se ekumu no Banu Kurayza fo ne ko boa Banu Nazir fo no yanso no abra Banu Nazir fo no wono mo edi ntu no yanka hunu se empo sa kwan we so no Banu Kurayza fo no ko boa Banu Nazir fo no na empo kra no wono e bansa no mo so bu apam no so so komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam edi Banu Kurayza fo no ho che wono o mu se won de mo ko kan Banu Nazir fo no na Banu Nazir fo no so ya mamu kwan se o mo so be free Madina ko asumdwe mu ne bambo mu ye twa o mo so na ya ma o mo de ya ma o makonya ma o ma fo makode anko ni nyina mu no kwan ya Banu Nazir fo no eyewe enese o mo akendi fo no ade o mo ko hye Arabia busu ko ahodo no kutupa se de be o munyina be ka bo mu no ma be sori ati Madina to mo to se fre opia se on be hye bo se kopim so be tu Islam ase kra nya de on be san ya be bio enteno sa jina bere yino no mu ensem ya de ada na di yuda fo to so miensa from Banu Kurayza fo no ade eno musuya free mu we busuya ko akwamsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ode won ho ache wonom kane na ode ehumobro soronko ama wonom empo ewo apamo mu bu so Banu Nazir ko ni mu komsheni sallallahu alaihi ehumobro egu wonom so ni nyina emu no komsheni sallallahu na ehumobro to so mienu ode Banu Kurayza fo no ene se ansa na muslim fo no wetu amantu aba Madina no Banu Kurayza fo omo na ade agina bere mu ni ehum so mo yeketwa editia Banu Nazir fo no tina omo kandie mu no na omo yesoronko Banu Kurayza fo ni ehum so mo fom kura ewo Banu Nazir fo no ni so in fact won se obi efi Banu Nazir fo no mu no Banu Kurayza ni bi kum no a saa oni pa no ade a wasi kum ni bi editiaka nanso se Banu Kurayza fo no mu no Banu Nazir ni bi ekokum no a ene obetua patade keke eno enko asombo ma omo ni nemu no komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam Banu Kurayza fo no so tumi tese timemu fo pepepe ni nemu no adoma hudo we nyachi no Banu Kurayza fo no so eda na da edi na omubu o mapam so na na sa so bra na muslim fo no wogina bere mu ya pa won mabra bu mu Banu Kanuka fo no emfato ne da won monim enso wonom amfa so bia emfiri so Banu Nazir fo ensem no ya de no so ko so won monim enso nya de omo efa de siade bia firi mu na sabre ne bai ma wonom ye de omo ne se omo refi kocheni adom no ebu won mapam nyina so na wonom etna won makodan mu eto hye muslim fo ma ene mofra no so abra na muslim fo yi wonom ewo jira bere mu odin pa azab ko ni mu na atamfo no ya to hye wonom so ani na ne ewuo ene si won ewo won manim pe sabra no Banu Kurayza fo yi ebu won mapam so
na wɔn de wɔn kɔhyɛ ɛkɔka atamfo no a na wɔn gyina bere ano sɛ wɔn tiri mu pan sɛ wɔn bɛtu islam ase ɛne islam ɛfare bae na islam fare bae a ne dwumadie a odi kadi abere obeduru madina no ɛne sɛ ɔbɛma yudafoɔ na babɛn na yɔnkofoɔ ɛne nkɔfoɔ mo ne wɔn ɛwɔ apam no deɛ wɔsɛ yɛsusu nsɛmue ho sɛ kɔmhyɛni kroko muhammad sallallahu alaihi wasallam edi kan no otintim ɛyɔnkodɔ apam ɛwɔ wɔn ntɛm nanso wɔn deɛ enyanu mu no yudafoɔ no wɔn agyi ne tum sɛ wɔn ɛyɔnko ne wɔn kɛndeni na gyina bere yi mu no saa dwumadie wi abanu kurezafoɔ no edi yɛ no na ɛne apam no nko na wɔn abu so na emum no na ɛyɛ dwumadie na ehu paa na ɛyɛ subambɔne a kyɛ sɛ saa ɛpɔ mo bɔ yɛ nsɛnkɛfaeɛ a anka ɔmo etu muslimfoɔ no ase koraa banu kurezafoɔ yi no na ɛne bɔne baako pɛ ɛna ɔmo yɛ na emum na kyɛ sɛ yɛbɔ ɔmo kwadu sɛ ɔmo yɛ nnaadaa sɔre tia aban ɛyɛ so mbɛhwie mu gye agu ebu apam so afei nso saa bɔne ahodoɔ ɔmo edi no dwuma kwan bi so na ɛmu ɛden paa na mmarahyɛ bedwa bia wɔn mu ebegya wɔn sɛ wohwɛ gyina bere a na muslimfoɔ no wɔ mu a mmara bia ne wɔn mu a ɛde wɔn ho bɛkyɛ wɔn koraa wɔ saa gyina bere no mu no asotwe foforɔ bɛn na hɔ gye sɛ deɛ yɛde ma wɔn no na wɔn sɛ fata nokora ne sɛ na asotwe mmiɛnsa ɛna na nka yɛbɛtumi de ama wɔn yɛbɛte wɔn agu prison tɔso mmienu yɛbɛtwa wɔn asu te sɛ deɛ yɛde banu kuraiza ne banu kanuka ne banu nazifoɔ deɛ tɔso mmiɛnsa wɔn mmarima no bɛtumi ako no yɛbɛkum wɔn no yɛkye wɔn mu maka no nyinaa agu prison nti yɛmfa periperi ɛnyɛ adwuma gyina berɛ bɛn anaasɛ ɛmu kwan mmiɛnsa yi na deɛ na yɛde ma muslimfoɔ no sɛ wohwɛ gyina berɛ na wɔnom saa berɛ no a sɛ wobɛkye man bi mu nkɔfoɔ a wɔn ɛbɛko ɛwɔ ɔman mu no na ɛbɛhu paa afei wobɛma wɔnom aduane ɛna bia wɔnom ɛbɛda nea na ɛbɛba bɛde muslimfoɔ no asodie na ɛnyɛ asodie wɔbɛtumi afa atɔ mo so ɛtɔ so mmienu saa berɛ no na wɔnom hyɛ dɛ ni prison a wɔn bɛtumi de nkɔfoɔ agu wɔn ti prisonfoɔ no yɛkyɛ wɔnom ɛde ma ɛyɛ aman no ɛmɛma ne mu wɔn yɛ nkudimdifoɔ no na afei prisonfoɔ no ɛbɛtena hɔ no mo anante baabi a ɔmo pɛ biara na saa gyina bere yi mu no obi a ɔyɛ atamfo na ɔno nso ɛne nkɔfoɔ ɛkɔ apam sɛ ɔmo bɛsɛe ɔman no wogya ɔmo ɛwɔ ɔman mu ɛbɛhu paa ɛgye sɛ nka yɛamfa saa atemu no amma wɔ mu a anka ne kyɛ sɛ wɔnom saa bɛwɔfa ahodie sɛ ɔmo bɛyɛ basabasayɔ na ɔmo abɔ pɔpɔne ɛde atia muslimfoɔ no nsɛm foforɔ mu no sɛ na anka saa berɛ no mu no yɛma wɔn fa ahodie no kɛyade a muslimfoɔ na ɛbɛhwɛ wɔnom saa berɛ no so na muslimfoɔ no ɛnhyɛ dɛ nni bebree nneɛma ahodoɔ mbɛtumi de ahwɛ wɔn ho mpo saa berɛ no anka wɔn sɛ bɛkum muslimfoɔ no bio aberɛ a wɔn ahwɛ wɔn awie no afei na wɔn ɛsane muslimfoɔ no bɛtena wɔ muslimfoɔ no fie mu a deɛ adeɛ ehu baako nso ɛne sɛ Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu ɛtwerɛ de fa ho ɔsɛ wɔ saa gyina berɛ yi mu no menyini sɛ obi a n'adwe mu da hɔ biara ɛde tirimpo yɛbɛto ne tirim sɛ ɔbɛma wɔnom asotwe foforɔ bi sɛ yɛbɛkyere wɔnom sɛ wɔnom ɛnka Madina hɔnom ɔkɔ so twerɛ sɛ seesei no asotwe ɛtɔ so mmienu wɔ hɔ de ma wɔn mɛne sɛ yɛbɛtwa wɔnom asu na asɛm biara ni hɔ sɛ saa berɛ no na wɔn hunu no sɛ ɛyɛ kwan a ɛyɛ paa sɛ wode bɛbɔ wo ho ban de afiri atamfo no basabasayɛ so nanso wohwɛ banu nazifoɔ no ɔmotwa wɔn mu asu no a na ɛkyerɛ sɛ yudafoɔ no na wode wotwa wɔn mu asu a na nka bɛhu ama wo paa na mmoa ɛwɔ kwan biara so ɛfisɛ sɛ woma yudafoɔ no kwan sɛ wɔn nkyena Madina na kyɛ sɛ wɔn mu ɔmo mpɛ Islam asɛm no a ɔmo ɛyɛ atamfo no ɔmo pɛ ɛko ako no ɔmo bɛdɔɔso afei nso saa nkɔfoɔ yi mu no anka ɔmo de ɔmo bɛkɔ akɔbɔ Islam atamfo no ho nkɔfoɔ a wɔnom de abere bia no ɔmo ayɛ krado sɛ ɔmo bɛsɔre dendenden paa na ɔmo abɔ pɔ bɔne de atia Islam
na bakosem etre nse Yudafo ko ni nyina mu no Banu Kurayza fo no omo ena no omo tiny mu odin pa nti no na yetwa won masua ebe hu editine Banu Nazir fo ndio mo yediti Muslim fo no abra won mo ehwe se omo de mo ne be azab kun eti omo ne be shem kofo kutupa se ka Muslim fo no eyo saa o hwe saa bere no edwumadie mu a na ka kwa ete se de Muslim fo no ekunkum omo ho preko na oman ben ene wo wiase ni mu a ono obe krado se ono ankasa beku ne ho abre ono e mana tamfo atena nkwemu ana sa na tie de ne Muslim fo no yetumi enkase wono eye kirmodine efise ono mo empeze mbe kunkum mo abra matamfo betena nkwemu eti asotwimi enu we nyina no nya de a ebetumi aye adwuma emponu se nkomo fase ekwan mu akwa aka eyade akade o seye ene oni ne kese ne beto Muslim fo no na afi so wode pomienu eto nchen a de na aka betum de adwuma na no mo de adwuma na wo musi as sad ne temu ne mu odinde na ya de oti ana ma wunwunu ewo huna mu na so no na omo ewo ekwan foforo bi ana na bi mo chese ebetwitwa wono mo nsade wono mo nan ana se yebetwa wono mo ho na makwa foforo obi a odi mu bia no ade a ebe ne wanwa se jinabre no ama kebeye kebedi mu na nyina mu no ya na ebre mu odi mu no sabre ni mu ena se wo hwe obi a ono no oye operation ya otumituta obi ehunam akwa bi a ebeboa no hunam akwa nyina omza sad atemodi etudwa no na edin emu edin nanso no hwe gina bre no anemu omu no a yese ni gina ni atemu fufuro bia Mr. Magolis a ono ye twetwefo ono onye Islam ayonko enso no kura no ojitu mu se as sad atemu no dan edi no na gina bre no esefata a na tese omunni ekwan fufuro bia wo wi achi afi Mr. Magoli etc. say entosha suonu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam edan edino na Banu Nazir fo no wono mo epoboni ena ema eno ba sa komjini sesala mehwe ma otwa won mosu Mr. Magoli se koso trose Banu Kurayza fo no anko ntwa won mosu ana oba sa na chese basa yofo ena wo ja wo mo makokwa kwan foforo so no wono mo manfo mo beto ahye Medina so mo no mo ekọ benkro mu die ebe de no mo ja mo se mo enka Medina hono mo na ucho mo sukura no a enye ehu na uja wo mo kura e Medina wo de ene ehu pa eti na ewu na oso mu wu we ene Mr. Magolius nsemo odi etuja Hazrat Mirza Bashir Mesai radiyallahu anhu enso ekoso etrose o se yesanso ehye ni sei se Banu Kurayza fo no na omunyo komcheni sesalam nkofo omo ne omo ewa pam keke emum o sha pam mo dika fa na no ma dia tumse komcheni sesalam ene de ada Madina aban no ano one mampani ti no ma dina tum ne kendie no so tum enti no na enese bi omo ye apamfo omo ya na adafo ne mum no ma be ya atamfo afi omo san esori editia Muslimfo no no mo ehu abe yehu pa na wono ma asotwe wono edema ye asobrachie na eni titiri ekon ebremu no ekum obi osori tia o man no se o mo antwe na so dendenden a ebema aban no asai kura na basabasofo eni etirmodinfo ebenya kokuduro ai no ede oseye ede bre asomdwe no amanfo ewo mu e saman ni mu na sembia ni ho onya humobro ede ma etirmodinfo e sabre no a na akwete se de o man na kasa no o ye etirmodin de achi aman no e na afi nso no aman no asomdwe timemfo na asomdwe nti no
kosi sabre no aban bia no anadwum da ho no saa adwembodefo no wonom etwe wonom aso a omode ewuo na etwe wonom aso na nya de nipa anadwum da obia no ede ka nsem bia fa ho se na nye ejina za sa ne nsem ko de tuja no na edimu na ne eye periperio ededi pa eko na apamo so ne kopti selam eko ye no na enise komcheni eden humobro edi tise ankra ene ba ne nchen na ankra so afemu no komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eye enhyehe bia obetumi bia na ode ebimu eho che won mo a ebesere bone fache na so no ontumi fa abusuakoni nyina bone nche won mefri se na ono so ahyebo se obedi hazasa atemu no so na omo ehunu se omo ne awu abra manji komcheni sallam emran nsem no antumo no na ama emunni akukodom betumi dia ben komcheni koko Muhammad sallam na se wan kwesere komcheni sallam nso a komcheni sallam entumi hu mobo efri se wujai otamfo mane kokwa ebe adi ebe hu pa ede ma oman afa asenfufro se etumi kai ne se apam no a na da komcheni sallam ene yudafo ne ntemu no ejina hede ba ko ekire se asembia no efa yudafo no eba ensem no oye de wono mo ankasa mmra nsem ene bebu wono mo ten eti abakosem ekire se o hwa apam yimu no akomcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na abrebia no atemu o de ma yudafo no na efa Mose mra ho afi se shetora ni mu a asuchin ye ene wo hono mo adema asochin bonia yudafo ediye no so ni atemu as Sadbin Muaz enso edema ye banu crazy for no enti no osoro insem we no ade a tintim ye Bible mu ene se mo sore se mo koto ahye aman eso a mo fa sumdwe apamentu o monim so mo ditu a ene wono mo enkofo betu adwuma no mu nyina ebe ye adwuma ede ama wo so man je antum no man pasumje no mo no ko ekon mu a ene sa oman no mu twa hu nyina nhia se mu nyankopon ede man no emamo a ene wono mo mema nyina mu nkumo mo na wono mo manso ene wono mo fra ene wono mo hunyade ene wono emmo a ene bibia wo man ni mo no mo betumi afa se ekuachin fasode de ama mo ho we Deuteronomy nguma eti aduonu ni mu edu edekodunum sa yudafo emransem yi no na nya emransem bia wo krata so keke na Israel mano no mo abrebia mo de we ene ye adwuma na yudafo ensem eko o mo koto no nseni bia no na mo de ensem we anase we na edibu atan no yen pefato foforo sanso atro se ekon a mo ne median fo eko no nyankopon hye Mose na won ekum won memma nyina no mu kunkum median fo ahemfo ni nyina tese won mo anaka Evai Zur Hur Reba ene median fo akendi fo num Balaam aye Bill ebabema wono omukum no ena Israel mano ekum wonum ete amoche Israel mano ene wonum ma se prison for efa wonum akodie ene womahunyade ene wonum wanyina na kwachi mfasodie we nyina no wonum efa ni nyina na omode prison for no ene kwachi mfasodie ni na bre Mose ene Eliza oye osofo no ewo Moab we numeri numbers enguma Muse Yesu Kristo na ofri Israel manimu wenya akwanya bia embo atan na nyade nso a ekon ene mentim wase bia ekwan eba ne so a ntike bitumi amehunu na temwo nenso ne ehu so kan nsem ahodo a no so
efa atamfo ehu tedisi bu omoten eti Yesu Kristo okasa de etia na atamfo no o kire se mo awowoma अपने दुश्मनों को मुखातिब करके हज़रत मसीह फरमाते हैं ene se mo yankrofo mo se fata se yekunkum mo se awowo na se mini tumi a me de betwe maso ni nyina mu no munsuro nyame na se ne bibia kura montwe mu emfemfiri mu basabasa yo ne subampone no senti na Yesu chirifo nso benya tumi owiase ni mu a na hwehwe Yesu mra no a tamfo no omo kire se yense wonum se eye awowo eti banza wo mpupu omutikura se wo bese obibia onipa omu se oye basabasa na se o subampone na se o ye kwansidie wonum echirimu pomu ni hunu we nso ene etu hia Kristofo aman no a emfato we ahyemu ma ye bone tofa umza za sad ye ne mansem no ebia na emu edinde na nso ntumi nkase na enye periperio afenso se wo hwe bone a Judafo no eyeye na afi Muslimfo no bambon ho a na ese fata se atemu atisei no eno mode betuja afenso sa atemu yi no na ene Judafo mra eko pepepepe na ohwe apam omudi kan na na ehia efri se sa apam no ekire se Muslimfo no na omutumi se omode Judafo no mra nsem no na bebu wono maten ni nyina mu no de semnitie bia no atemu a etise na Sa'd bin Muaz ene de etuja na enye kopchini sallam na asudie ana etwato kora wo satemu na eya Sa'd esuneda na twaka na kopchini sallam ewo atemu yimu no ene se obehwe se omode be adwuma ifise na eye na aban na yade aya Canada da se kopchini kokomo sallam enso edi atemu eye adwuma ewo kwan bi so a yebetumi akase na eno ene ye fosusu edimu pa a adwene eda ho ewo aban bia mu ene se we ebeye anu yi ede ma wonu momo kan nsem editia Islam na de mane ban se Muslimfo ni bi wonu mo ya na sa sa ensemi omude to Muslimfo yeso na ya na omude to yeso Muslimfo ni bi mabuni bi kra ya na abeto omutiri mama omwadweme ayo mo na no mu bisa se ban se na bibi ete sa he ko so na ya na bi mu ka se banu de omude banu crazy for no na ya pa na bi mu etere se ebia na banu Judafo no gina brom kom santi ne mane ban sa nanso no ozu eche se ene za omu gina brom kom sese no yintumi fanto tu we ho efri se ade a omu ekum emma ne mofre nyina mpo nanso no asu Muslimfo ne yebebo omu sobo ne mere Muslimfo efri se omu ne ama we nyina ba na sa yakopon ma omu nyina nti ase da Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر